Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini kita akan continue dengan kita punya topik, which is the change management in industry untuk SPPE 3022 Industry and TVE. So, this is probably the last topic to be covered in your test. And the next following topic is just a brief topic regarding TVET and in Malaysian context lah. Okay, so ini adalah topik yang agak penting juga. Okay. Alright, so kita teruskan. What is a change management? So kita dah belajar tentang banyak perkara dalam industri, tentang pengurusan, tentang operation, tentang quality control dan sebagainya. So hari ini kita nak tengok bagaimana sebuah organisasi itu dia adapt kepada perubahan. Bagaimana apakah yang sepatutnya dilakukan oleh organisasi dalam untuk mengikut arus industri dan juga perkembangan industri yang lain lah. Okay. So, what is a change management? So, kalau kita tengok dekat sini. Okay, change management is the process, the tools and techniques to manage the people side of change to achieve a required business outcome. Okay, so basically memang macam mana pun dia adalah untuk penambahbaikan kepada organisasi, penambahbaikan kepada perniagaan. Jadi bagaimanakah, apakah proses yang digunakan, apakah bahan-bahan ataupun sistem-sistem yang terlibat dalam penambahbaikan dalam organisasi tersebut lah. Okay, so characteristic of an adaptive organisation bukan manusia saja perlu adapt dengan situasi, tetapi organisasi juga perlu adapt dengan situasi juga. Pertama, syarikat itu perlulah willingness to make change. Dia mesti ada sikap to move forward and bersedia untuk berubah. Okay, and they have to identify problem quickly, sama ada masalah itu adalah secara internal ataupun external. Okay, and then they implement the solution. So once they identify the problem, jadi so they implement the solution, rapidly solve the problem arise and focus on innovation. Bagaimana untuk penambahbaikan, so dia kena fikirkan tentang inovasi lah. Upward communication bottom up. So jangan hanya dengar dekat bahagian pengurusan saja. Okay, so satu organisasi itu perlu dengar juga pendapat ataupun keluhan daripada pekerja-pekerja bawahan. Trust and risk taker. So management adalah orang yang mempercayai dan willing to take risk, and open to feedback. Dan mereka ini perlu long term focus, fikir pada masa akan datang, adakah perubahan ini menambahkan memberi kebaikan ataupun tidak. Dan fokus kepada skill development and is a learning organisation. Okay, learning organisation maknanya dia adalah satu organisasi yang sentiasa mempelajari perkara-perkara baru kerana mereka punya fokus adalah untuk penambahbaikan. Okay, change management. Right? Okay, so let's take a look at the prerequisite for changes. Apakah perkara-perkara yang perlu adalah untuk suatu perubahan? Mereka perlu ada vision yang jelas, develop, articulate and communicate a shared vision of the desired change. Okay, keperluan, perlu tak berubah. Kadang-kadang ada orang dia nak berubah tapi sebenarnya tak perlu pun, kerana organisasi itu mungkin baru saja melalui perubahan dan dia perlukan, it takes time untuk tengok the effect. Tak bolehlah sentiasa je berubah pun, tak boleh juga. Dia perlukan perubahan tapi dia perlu ada selang masa yang sesuai. Okay, and means, a practical means to achieve the vision. Bagaimana? Reward, apakah hasil daripada change management tersebut? Feedback, they receive feedback, given feedback frequently untuk penambahbaikan, dan akhirnya mereka pergi kepada keseluruhan change management. Inilah pengurusan perubahan dalam sesuatu organisasi. What effective change leaders do? Jadi mereka yang menjadi seorang ketua. So kalau esok nanti, in the future you have your own organisation, in your own industry, so you kena jadi seorang leader yang memandang perubahan ini secara efektif. You have to develop a vision for change, embrace change when it's needed, communicate effectively. Okay, jangan stagnant. Stagnant is not good. Okay, shake things up by challenging status quo and encouraging others to do the same. Okay, kita galakkan pekerja-pekerja bawahan memberikan pendapat,
dan dalam masa yang sama perform as well as the upper and top management, right? Stay actively involved by walking the walk and being visible about it. Okay, usually kita pakai walk the talk lah. Direct review implementation of change, continued participation and never done attitude. Be in a position to notice and coach. So kita kena sentiasa memfikirkan tentang sesuatu bagaimana untuk kita tambah baik, sama ada pekerja kita ke, production kita ke, ataupun management kita. Okay, kenapa perlunya perubahan? So bila kita semakin hari macam mana macam contoh sekarang lah, so we are revolving, okay, kepada IR 4.0. So kita ada competition, global competition. Okay, bukan sahaja dengan syarikat sesama kita dalam industri kita dekat Malaysia, kita juga bersaing dengan negara luar. Okay, and drive positive team building. So bila kita perlukan perubahan, maknanya kita punya team pun perlukan perubahan. Jadi mereka kena build dia punya teamwork supaya lebih kukuh, supaya they growth and increase complexity. Okay, dapat buatkan penambahbaikan dan perkembangan dalam industri, and you can increase moral among the workers. Okay, this is ada satu quote, an effective organizational change management allows the company to maintain a constant state of evolution and facilitate periods of general business change. Okay, allowing workers to remain motivated and productive during the introduction of new technologies or procedure. So sebenarnya basically perubahan dalam pengurusan ini, pengurusan perubahan dalam industri lah. Okay, we focus on the maintain a constant state, tetapi dia ada satu elemen-elemen yang facilitate the whole period or the whole process. Okay, mungkin dalam perubahan itu perubahan teknologi yang baru, perubahan sistem yang baru, perubahan perjalanan flow kerja yang baru. Okay, itu semua adalah penambahbaikan yang kita boleh buat, tapi dalam masa yang sama they produce the same output ataupun penambahbaikan kepada output tersebut. Right? Dalam masa yang sama pun mereka nak supaya ianya dapat motivate pekerja supaya lebih produktif. Okay, what is the expectation from the change? Okay, so expectation dia is sense of loss and confusion. Mungkin ada yang orang tu dia macam, kenapa berubah ni? Dia macam dah tak percaya ke aku ke? Kenapa sekarang ni arahan mengisi daripada pihak atasan bukan daripada aku? Contohnya macam itu, kalau kita sebagai supervisor lah. Okay, and then kita rasa macam confused. Bukan macam itu sebenarnya. Okay, so actually it's just an improvement. Maybe they see something better. Okay, fear of letting go of which led to success in the past. People hold on to the value in the past. Okay, high uncertainty, low stability and high emotional stress. So bila ada suatu perubahan, dia rasa macam tak yakin. Sebab belum nampak. That's why saya cakap sesuatu perubahan itu perlu memakan masa. So kita tak boleh nak simply kata hari ni berubah, esok dapat outcome. Okay, high energy often undirected and control becomes a major issue. Okay, jadi pengurusan dan juga kawalan dalam satu organisasi itu mungkin menjadi permasalahan lah apabila kita nak memperkenalkan perubahan. Okay, this is our individual characteristic, a prerequisite for change. So kita sebagai pekerja ataupun kita sebagai majikan, kita kena ingatkan pekerja-pekerja kita kenapa kita kena berubah. Okay, kena fikirkan, kena bagi mereka sedikit input, suruh mereka fikirkan tentang adakah perubahan ini menambah, apakah kebaikan, okay, daripada perubahan ini. What's in it for me? Okay, apakah benefit yang mereka akan dapat? Jadi ini kita kena sentuh mereka punya hati mereka lah. Okay, kita kena terangkan kepada mereka bahawa perubahan ini akan memberikan flow kerja yang lebih mudah supaya mereka kurang penat sewaktu bekerja dan sebagainya. And behavioral, okay, hence, so kalau awak semua adalah pelajar yang akan pergi ke LM semester hadapan, so this is basically cognitive, okay, and this is affective, and this is psychomotor. Okay, so dah tahu domain pembelajaran Alright. What makes an effective change? So, kalau satu perubahan itu is effective, is kita kena alter dia punya mindset,
Okay, dalam masa yang sama kita kena motivate. Dalam masa yang sama kita kena bentukkan dia punya sikap yang barulah. So all this is adalah tugas sebagai seorang leader ataupun tugas sebagai seorang top management. Di mana bila kita nak berubah, sebenarnya yang berubah adalah orang bawahan ataupun the lower management. But then when you ask atau expect them to change, then these are the things that you need to cater first. Okay? Alright, stages of change management. First, coming to grip with the problem, working through the change and sustain the improvement. Yang ini yang susah selalunya. Okay? About sustaining. So kadang-kadang dia rasa dia nak tengok dia punya efek tu cepat. So bila dia nampak berubah je, dia rasa dia macam nak buat lagi penambahbaikan lagi. Nak buat lagi penambahbaikan lagi. Okay? But then that's not it lah. So what you need to do is you need to sustain what you have changed from the management, what you have changed in the industry, then continue on untuk tengok the improvement for a long term. Alright. Strategy change and implementation. Okay. So dari segi mindset ini, kita boleh tengok breaking the conventional mindset and generating a picture of the future. Kemudian dari segi motivation, kita dealing with reaction to loss and creating will to succeed. And as for behavior, kita change behavior, developing competency and capability. So macam saya cakap lah, kita boleh motivate pekerja kita. Kita boleh beri semangat, kita boleh kita boleh psycho lah pekerja kita, brainstorm dengan mereka dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama, in terms of psychomotor, you have to support dia punya competency. Okay? Okay. So this is a part of how to address the mindset. Learn it through yourself, your build relationship dengan pekerja, explain the purpose of change and help them understand and teach the concept. Alright, articulate the benefits to them. Okay, kita pun kena tahulah dia punya daily activities and the higher purpose and the benefit. Okay, repetition and provide frequent and consistent communication about apakah perubahan dan apakah yang diperlukan. And how to address the behavior. Okay, kita model desired behavior and attitude. So you walk the talk. They call it a leader through example. Tunjukkan contoh yang baik. Okay, define lah what is the behavior that you need to change. Define what the behavior that you are expect them to change. Okay, and give feedback frequently and coach and teach desired behavior. So it's a leadership through example. Okay, itu saja untuk change management pada hari ini. Okay, so thank you again, and don't forget to subscribe and like this video, and see you on the next topic. Okay, thank you.